Lods Little Girl, tusok idol. Ayan, salamat kayo Lods Little Girl. And Tita May, hello po, good afternoon kayo dyan. Shout out, oh. Thank you, and thank you po, Tayet. Little Girl, shout out. Highway Vlog, bro. Ayan. Hello po, Highway Vlog. Maraming salamat po. Ayan, may moderator ka na. Nalinis na ito ng fish pan o rep tub. Ayan. Tita Mi Yahoo from Lods Little Girl. LT Miguel Love shout out from Lods Pellegin. Ayan, Highway Vlog. May ano ka na bro? Oh. Ayan, maraming salamat po Highway Vlog. Thank you po. Unsa na yung tingog kami mo napagaw agis sa sipon. Wala nagbaliyo, wala. O gabaligya kay naglimpyo ko. Adit na maligya kita taon-taon. Kain dol. Ayan, sige Lods. Ayan. Tapos na Lods Little Girl. Dahil Belgian, wash out. Dahil, kumusta ang key goals ni mo? Matay. Tuyet Vlog. Maraming salamat po. Ayan. Napagaw yun. Kanabang murag tubig. Nagkuhan ko tubig gripo. Pagas ko ganun limpyo. Ayan, taga saan ka ba? Ayan, taga Dipulog po, Noel. Manood muna kayo dyan ha. Ako yung mag-umpisa na. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thank you so much po. Ayan nang harana na siya kuno highway. Atay na day Billie Jeans. Ma'am Miles. Ayan. Hello po Ma'am Miles. Ayan, Ma'am Bet. Nangyakit si Ma'am Bet. Walang tusok. Salamat po Ma'am Bet. Thank you po. Ayan, sinsya na kayo ha. Nagmamadali ako. Naglinis ngayon. Ayun. Ako naman si Lods Little Girl lang. Ngano napagaw ka bro? Ayun. Sipon bro highway. Dahil iti ang king goals na kurikong balik po si. Kanabang murag okay. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Ay, mag-umpisa na ako ng aking